For this vlog guys, mag-avocado shake ta. Hindot kayo ni nga topic guys, kay daghan kay itong makuha nga maayong epekto sa lawas sa pag-inom og avocado shake. Aniya ang 6 ka benefits sa pagkaon og pag-inom og avocado shake. Number 1 guys, makatabang sa healthy nga heart. Ang avocado puno sa healthy fats nga makatabang sa pagpaminus sa bad cholesterol o pagpataas sa good cholesterol. Kung sige kag inom og avocado shake, makatabang ni nga makalikay ang high blood pressure o sakit sa kasing-kasing. Ayaw paabutang nga maghilak ta sa ospital guys. Inom na lang ta og avocado shake kada hapon. Number 2, maayo para sa panit og buhok. Tungod kay daghan ni siya og vitamin E ug C, makatabang ni sa pagpaglu sa panit og pagpakusog sa buhok. Ang imong panit mahimong humok, healthy, tan-awon og blooming. Number 3 guys, makaregulate sa timbang. Bisan pa og naay fats ang avocado, kini nga fats makabusog so dili ka dali gutumon. Perfect ni kung nag-diet ka or gusto lang nimo kontrolon ang imong kaon. Gusto ka carbs, ayon ng instant noodles, avocado shake na lang. Yes. Number 4, energy booster guys. Adlaw-adlaw ang avocado shake na ay natural sugar o potassium na makahatag og kusog o tabang sa muscle function. Ideal ni pang breakfast o pang snack kung kapoy na ka. Number 5, maka-improve sa digestion tungkol sa fiber na sulod sa avocado. Makatabang ni sa imong tiyan, makapahapsay og makapugong sa constipation. Number 6 guys, puno sa antioxidant, pambatok si stress o cancer. Naay antioxidant ang avocado sama sa lutein ug zeaxanthin nga makapugong sa oxidative stress usa nga hinungdan sa cancer ug stress related sickness. Stress sa trabaho, imbis mag-inom og soft drinks, avocado shake na lang pang fight sa stress ug sakit. Yes, hangtod diri ang atong video guys. Always healthy. Bye-bye.